emocional. But if he didn't, then he would Pero si él no Go- tenía deseos materiales, go to Krishna. irá a Krishna. And Prabhupada said, but I think he went to Krishna. Prabhupada dijo, pero yo creo que él se fue a Krishna. Now, do we all have material desires? Ahora, mi pregunta, ¿tenemos todos deseos materiales? I would say the answer to that is not necessarily, even though they look like they're material desires. Mi respuesta sería no necesariamente, a pesar de que parece que son deseos materiales. Now, somebody could say, Alguien puede decir, you have material desires because you have a house no sé, tú tienes deseos materiales debido a que tienes una casa, and you have a car. que tienes un automóvil. You could just live in a tent and walk. Puedes vivir en una tienda y Right. caminar. So you have a very nice house. Y tienes una linda casa. If the doctor told you tomorrow you have a week to live, Si el doctor le dice mañana tienes una semana para vivir, you probably wouldn't jump on the next plane to Orlando and say, I just want to see Disneyland before I die. seguramente no va a coger un avión a Disney World y decir, quiero ver Disneylandia antes de morir. And maybe you have plans for your business. Y quizás tiene planes con su negocio. I'm going to expand it. Voy a expandirlo Going to make more money. y hacer más dinero. Going to buy a house in Ayampe. Tener una casa en Ayampe, When it gets cold here, we can go there and spend una some buena time. escuela, etc. Cuando el clima cambia. You have so many material desires, let's say. Uno puede, parece que sean deseos materiales como podríamos decir. But when the doctor says you have a week to live, you'll be in Vrindavan the next day. Pero si el doctor le dice tiene una semana para vivir, And all estará en those, Brindavan y al día siguiente. and all those things you were thinking, Y todas esas cosas que uno estaba pensando, I'll make more money, voy a hacer más dinero, I'll buy a new guitar, voy a comprar una nueva guitarra, a new un car, nuevo carro, a new chadar, una nueva chadar, a new whatever, un new que lo que sea, so-called material desires. que aparece como un deseo material. Because you're a devotee, Debido a que uno es un devoto, you're not going to think like that. uno no va a pensar así. You're just going to think, okay, this is it. It's time to detach. Uno va a pensar, no, es el momento de dejarlo todo. So those material desires have to be strong enough Esos deseos materiales tienen fuertes, muy fuertes, to bring you back to want to fulfill them, para volver. to bring you back. They'd have to be strong enough for you to want to fulfill them so that you would have to come back again Yeah. to fulfill them. Tendría que ser los deseos materiales tan fuertes que uno nazca de nuevo para cumplir con esos deseos. Sometimes the doctor doesn't tell us. We can talk. Yeah, that's another problem. Ese es otro problema. I El guess, doctor nos I guess dice we're all que en una thinking, semana. I guess we all think we'll get a warning. Todos pensamos que va a haber una advertencia antes de que. But from my experience, Nuestra experiencia, we're all, because we're conditioned souls, we have desires. debido a que tenemos almas condicionadas, tenemos deseos, But sincere devotees, even though they have desires, pero devotos sinceros, debido a que tienen, a pesar que tengan deseos, generally those desires don't get in the way of their bhakti. generalmente esos deseos no se quedan entre su bhakti, And no if se they- interponen If con they, su bhakti. if they get in the way, we tend to minimize them. Si es que se están interponiendo, se pueden minimizar. Correcto? Like we know, Uno sabe, it's clear, Prabhupada has taught us. Prabhupada nos ha enseñado. So my understanding is you'd have to have pretty strong material desire. En mi entendimiento, uno tiene que tener deseos materiales muy fuertes. There was one devotee, Un devoto, very great devotee, muy buen devoto, when she was dying, que le estaba in muriendo, the last days, they asked her, do you have any desire? le preguntaron, ¿tienes algún deseo? And she said, the only desire I have is to taste the salad dressing in the Los Angeles Temple restaurant. El único deseo que tengo es comer una ensalada con esa
salsa que hacen en el restaurante del Templo de Los Ángeles. So if that's her only desire, that's pretty good. Si ese es el único deseo que tiene, está muy bueno. I don't think she's going to come back as a piece of lettuce in her next life. No creo que van a ser como una lechuga en su vida siguiente. If we have time to prepare, Si tenemos tiempo para prepararnos, then I think we can understand lo tenemos que entender that Prabhupada has given us everything we need to prepare. que Prabhupada nos ha dado todo lo que necesitamos para prepararnos. Yeah, I've seen this with many devotees. He visto esto con muchos devotos. You might look at them and think, yeah, they're just an ordinary devotee. Uno puede mirarlo y pensar, "Oh, este es un devoto ordinario, They're nice, son muy buenos, not that austere, no tan austero, not really like someone you'd say, wow, so advanced. no como alguien que dice, wow, qué avanzado." But Pero in certain situations, en ciertas situaciones, you'll notice so much Krishna consciousness comes out of them. en circunstancias especiales, vemos que tanta conciencia de Krishna sale de ellos, Because Prabhupada has put so much in us, porque Prabhupada ha puesto tanto dentro de nosotros and it's stronger. y es más fuerte. Now, there's another thing we can add to this. Otra cosa que podríamos decir, Prabhupada said 16 rounds, 4 principles, you'll go back to Godhead. si la Prabhupada hacía 16 rondas, 4 principios para ir de regreso a casa. So maybe Prabhupada rethought it a little more after what he said about Jayananda. So Prabhupada quizás pensó un poco después de lo que dijo de Jayananda. Perhaps Prabhupada thought, no, none of my disciples are, if they chant 16 rounds and follow 4 principles, will die with strong material desires. Ninguno me, I didn't catch that. Maybe Prabhupada thought, if my disciples chant 16 rounds and follow 4 principles, then probably none of them will have strong enough desires Yeah. to keep them here, and they'll want to join Krishna Lila. Si mis discípulos cantan 16 rondas y siguen los 4 principios, Prabhupada estaba pensando, así ellos no se quedarán en este mundo, sino estarán con un deseo de servir a Krishna, And entrar en el Krishna. and maybe the question, maybe to answer your question, Quizás la respuesta a su pregunta we es, can ask ourselves this question. podemos nosotros preguntarnos esto. There's 2 airplanes. Hay 2 aviones, One is going to heaven, uno se va al cielo one is going to Goloka Vrindavan. y otro se va a Goloka Vrindavan. Which one are you going to get on? ¿En cuál avión usted va a subir? And I can tell you what you'll get in heaven. Pero te puedo decir lo que puede obtener en el cielo. The pizza is really good up there. La pizza es muy buena y And wait till you see the women. Oh my God. espere a que vea a las mujeres. Oh And- my God. And the Oh mi men, Dios. 1,000 times more beautiful. Miles de veces más hermosas. And ladies, you don't need cosmetics Y allá uno no necesita, las señoras, or perfume. damas, ustedes no necesitan cosméticos allá. You're effulgent. Su efulgencia, You smell like roses. su fragancia es como rosa. No gray hair, no wrinkles. No hay arrugas, no hay pelo What blanco. more could you ask for? ¿Qué más uno puede pedir? So you're thinking, Si lo debe pensar. that plane That plane or that or plane? that plane. The more I tell you about that plane, the harder the choice for this plane might become. Si más le cuento sobre este viaje, quizás menos deseos de ir en el otro viaje. But I think for anyone who's practiced Krishna consciousness for many, many years and is still here, there's no question, that's the plane. That's, my life is dedicated to get on that plane. Pero para un devoto que está practicando conciencia de Krishna por tantos años, no hay la pregunta, no, obviamente este es el avión que vamos a tomar. And I may have so many desires, Puede uno tener tantos deseos, but when it comes down to that choice, pero cuando uno viene a escoger qué es lo que quiere, we say in America, it's a no-brainer. en América decimos no hay necesidad de usar el cerebro para Means eso. you don't have to think. It's No obvious. hay que pensar, es obviamente obvio. That's my understanding. Ese es mi entendimiento. Because Prabhupada many times said, 16 rounds, 4 principles, you'll go back to Godhead. Pero Prabhupada dice muchas veces, 16 rondas, 4 principios y uno vuelve a casa. So,
many devotees, when they think about this, thought, well, it seems like Prabhupada just cut a deal with Krishna. Muchos pues, otros pensaron, parece que Krishna y Srila Prabhupada hicieron, So Srila Prabhupada hizo algún arreglo ya con Krishna, we cuatro can- principios, 16 rondas. we can imagine the conversation went something like this. Podemos imaginar una conversación de Srila Prabhupada con Krishna, diría más o menos así. Krishna, Mira, Krishna, these people are pretty fallen. esta gente es muy caída. Yeah, they got a pretty bad background. Tienen un pasado muy difícil. They've done a lot of sinful Han activities, dado muchas actividades pecaminosas, especially the hippies. especialmente los hippies. They're really bad, Son muy, muy tenaz. but Pero they'll do anything I ask. ellos darían cualquier cosa que yo les pida. They're sincere. Son muy sinceros. Can we cut a deal here? Podemos hacer un arreglo aquí. They're not going to chant 64 rounds. No van a cantar 64 rondas. They're not going to do all this austerity. No van a hacer austeridades. You know, the Westerners, if they can be brahmacharis for 5-6 years, that's about Para all los you can expect. occidentales, brahmachari por 5 o 6 años es lo máximo que puede. And Krishna's sitting there like, Ella está pensando. so what do you want? What's the deal? ¿Cuál es tu arreglo? ¿Cuál es tu And arreglo? Prabhupada says, ¿Qué propones? can we get them in the back door for the price of 16 rounds and 4 principles? ¿Se les podríamos meter por la puerta de atrás por el precio de 16 rondas? And and Krishna says, Krishna dice, for you, Prabhupada, for you, Prabhupada. I'll do it. And so we're in. Y ahí que estamos. And that's the mercy of the pure devotee. Es la misericordia del devoto. That's my realization. Esa es mi realización. And so, you know, someone may say, you know, sometimes the Ritviks, they A say, veces los ritmos pueden decir, who are you? You think you can be guru? ¿quién es tú que puedes pensar que puedes ser guru? Yeah, I don't think I can be guru. Sí, no creo que pueda ser. You think you could take people back to Godhead? ¿Tú crees que tú puedes llevar gente de regreso a casa? No, I don't think I can. No, no creo que pueda But ser. Prabhupada can. Prabhupada puede. And if I give you his instructions, those instructions will take you back to Godhead. Y yo les digo a ustedes sus instrucciones, las instrucciones de Prabhupada los van a llevar de regreso a casa. 6-year Diksha, we're all trying to get everyone back to Godhead. Shiksha o Diksha, todos estamos tratando de llevar a las personas de regreso a casa. Whether you give the beads in a name or you don't, we're giving the same instruction. Puede que le dé las yapas en la mano y el nombre de una manera o de otra, le estamos dando las instrucciones de Srila Prabhupada. We're saying, here's the plane, it's waiting for you. This is the price, 16 rounds, 4 principles. If you do it, you go back to Godhead. Lo que estamos haciendo, este es el avión, pueden subir por el precio de 16 rondas y 4 principios. Si ustedes lo hacen, se van a casa. I don't own the plane. I'm not the pilot. Yo no soy dueño del avión, no soy el piloto. All I know is I can tell you how to get on the plane, how to get Lo a único que ticket. yo puedo hacer es mostrar, lo que sí sé es que sí lo puedo mostrar cómo subir al aeroplano. And when you get on, save me a seat. I want to come with you. Y si uno va hacia allá, no va a querer irse con él. Prabhupada is so humble. He said, Prabhupada era muy humilde. I'm praying one of my disciples will become a pure devotee so they can deliver me back to Godhead. Yo estoy orando de que uno de mis discípulos se vuelva un devoto puro para que me lleve a mí de regreso a casa. Hare Krishna. ¿Otra preguntas? Yes. Juanita. Yo quería preguntarle cómo se ve, cuál es el siguiente paso que uno tiene que dar, porque parece que doy pasos para atrás, ahora sí, y cómo reconocer cuál es el siguiente paso. Quería preguntar, I would like to ask you how to recognize what the steps they have to take to go forward, because sometimes I feel they're going steps backwards. Uh-huh. And It's an interesting question, una pregunta interesante. but I'm going to first address the backward steps. Primero luego vamos a hablar los pasos que uno va para atrás. Sometimes when we step backwards, A veces cuando caminamos para atrás it's because we took too many steps forward that we weren't ready for. es porque tomamos pasos hacia adelante muy rápido que no estamos preparados a tomar. So it was a mistake. Se fue como un error. I tried to lift too much weight Estoy tratando de levantar and demasiado I pulled peso my muscle
y me dolió el músculo. So now I'm lifting less weight. Ahora estoy levantando menos. And I think I've gone backwards. Y ahora pienso que estoy yendo para atrás. Whereas if I had understood originally, Pero si hubiera entendido originalmente, I can only lift this much, solo puedo levantar esto, then you wouldn't be thinking I've gone backwards. no pensaría que está yendo para atrás, You'd be thinking I've gone forwards. sino que So- está avanzando So para adelante. this is a common problem Es un problema común. because we're enthusiastic, Somos entusiastas. but we don't always understand No siempre entendemos what we can maintain. qué es lo que podemos mantener. Like you can go to Vrindavan and be like super austere for a month, Uno puede ir a Brindavan a ser súper austero por un mes, but to do that the rest of your life, pero hacer eso el resto de la vida, you have to go slowly to get tiene que ir there. más despacio. And then when you're like 75, then you can do it again. Si cuando sea 75 puede ir a Brindavan y tratar de And ser your súper whole austero. life will be that way. Y toda su vida va a ser de esa manera. But because we're conditioned, Pero debido a que estamos condicionados, there's a lot of things we have to take slowly, tenemos que tomar Lento. slowly, yes. Step, poquito, poquito, poquito. sí. And so practically every devotee when they're young makes this mistake. Prácticamente todo devoto cuando es joven hace este error. I'm going to jump to the moon today, Voy a lanzarme a la luna hoy. 64 rounds. 64 rondas hoy. How long have you been a devotee, Prabhu? ¿Cuánto tiempo estás? Sos un devoto, Prabhu? Oh, about 4 hours. Como 4 horas. I'm ready for the moon. Pero estoy listo para la luna. Well, what's your plan? ¿Cuál es tu plan, Prabhu? Well, I'm 19 now. By the time I'm 19 and a half, I think I'm ready for sannyas. No soy 19 ahora. Yo creo que cuando tenga 19 años y medio, ya estoy listo para sannyas. But just like in material life, Pero como es en la vida material, if we try to do the same thing, si tratamos de hacer la misma what cosa, happens? ¿qué pasa? We crash. Que uno se estrella. And through that process of crashing, we begin to understand what our level is, where. Y a través de ese proceso de estrellarse uno se da cuenta en qué nivel estoy. So what I think the best thing is Lo que yo pienso lo mejor sería, for all of us para todos nosotros, is we ask the question, hacemos la pregunta, what's the level I can be on where I won't go lower? ¿cuál es el nivel donde yo debería estar donde no voy para abajo? Because if I go here and I can't maintain it, I'll come back down and then I'll be discouraged. Porque si estoy tratando de subir mucho y no lo puedo mantener, ya me siento sin entusiasmo. But if I can find the level that I can be steady, Pero si puedo mantener un nivel donde esté fijo, then it's very easy to just push it up a little and es over muy fácil time. ir moviéndose un poco para goes arriba up. y seguir subiendo. But that young enthusiastic devotee, he's going like this Pero el devoto entusiasta joven quiere ir así. and he hits a wall Y ahí es cuando se da contra because it's artificial. el techo, And porque then es he goes- artificial he goes y back va down. para atrás. I have a funny story Tengo una historia to explain chistosa. this. I spent many years in Los Angeles, Yo pasé muchos años en Los Ángeles, meaning living in the temple, then going to other temples and coming back and going to other temples and coming back. que no estaba así en otros templos y regresaba a Los Ángeles, estaba en otros templos, regresaba. And every evening at Sandhya Artik, there was an elderly man. Elderly means, I think he was like 10, 15 years older than us. Sí, todas las noches en el Sundalarti había un hombre que parecía viejo, pero en realidad era como unos 15, 20 años mayor a Yeah. nosotros. So in 1976, elderly for me was like 30, he's like probably like 40 years old. So I thought En this is an old guy. 1976, eso para mí significaba alguien que quizás tenía 35, 40 años. And he would sit in the very back of the temple during Sandhya Artik in a chair, and he'd have a toothpick in his mouth. Y se sentaba en la parte de atrás del templo y tenía un palillo en la boca. And he was completely shaved up, no sika, just shaved up. Y sin afeitado, pero sin zika. For me, he was like the mystery man. Para mí era como el hombre misterio. He never talked to anybody, nobody talked to him. Él no hablaba a nadie, nadie le hablaba a él. It's like, I don't know, some demigod just showing up for RT. Que es un semidios que viene al Arti. Right, right. If you're in ISKCON long enough Si uno está en ISKCON por un tiempo suficiente and you leave a city and you come back 10 years later, there's a lot of new faces. si uno se va del templo por unos 10 años y regresa al mismo templo, hay una cantidad de caras nuevas And some old faces
Y algunas caras antiguas ya Adios, no están. amigos. We don't know where they are. Adiós, amigos, you- no sabemos dónde están. You see this change, right? Uno ve esos cambios. And if you go long enough, Y si uno se va like, por mucho like in tiempo, my case, like 30 years, como en mi caso, por 30 años, there's only a few that were there 30 years ago, and it's all new people. son muy pocos los que han estado hace 30 años. Hay una cantidad de gente nueva, Except there was one excepto por uno, still there, todavía ahí, chewing his toothpick todavía con su palillo en la boca, with his shaved head at con su Sanja Archer. cara, con su cabeza afeitada en el Sundalarti. And I think this is such an important lesson. Y es una lección increíble. He never tried to shoot for the moon. Él no estaba tratando de lanzarse a la luna, And the ones who tried to shoot for the moon, porque los que tratan de lanzarse a la luna, many of them muchos de ellos would have done much better hubieran hecho mucho if mejor they just would have gone si hubieran ido like this, poquito a poco. slowly, slowly, slowly. And I've seen this Y lo he visto so clearly claramente. that now in my life as a teacher, Ahora en mi vida de maestro, de profesor, I'm very careful to push people estoy muy cuidadoso de empujar a la gente, because I'd rather they understand what they can do. porque es mejor que entiendan ellos qué es lo que And- pueden hacer. And I think the most important thing Y lo más importante is es to be happy in Krishna consciousness. ser feliz en la conciencia de Cristo. And if you're here Si uno está aquí and you desperately want to be here, y uno desesperadamente trata de estar acá, you'll be very unhappy. va a ser muy infeliz. But if you're here Pero si uno está aquí, and you know if I go like this, then someday I'll get there. si simplemente me hago un poco para atrás And y de ahí me empiezo a elevar poco a poco y voy a llegar allá. I am who I am right now. Soy quien soy ahora, I can't be somebody else. no puedo ser alguien más. Although I wish I were, A pesar de que quisiera, I wish I were like Jayananda. yo quisiera ser como Jayananda, He was the most humble person I ever met, la persona más humilde que he conocido, but I'm not. pero no soy. But maybe someday I'll get closer. Pero un día puedo llegar a ser como él. So knowing that, then I can be happy Sabiendo eso, puedo ser feliz and I can understand. y puedo entender. As long as I'm making advancement little by little, I should be happy. Mientras haga avanzar poquito a So, poquito, puedo estar feliz. My whole strategy, Mi is- estrategia es let people come, let them serve, let them be happy, and let them decide, with our counseling and encouragement, what they can do. dejamos que la gente venga, se sienta bien y que ellos puedan decidir cómo pueden ellos avanzar. I've done so many japa workshops, He hecho tantas retiros de japa. and in my japa workshops, I generally don't tell people, you should chant this number of rounds. Nunca les digo a las personas, debes cantar tantas rondas, But I try my best to help them get a taste for chanting. pero lo que trato es que obtengan un sabor por cantar. And what happens when you like the taste of something? ¿Y qué pasa cuando uno le tiene sabor por algo, cuando uno le gusta algo, You eat more. que uno quiere más? So as a preacher, that's what I try to do. Como un predicador, eso es lo que trato de hacer. Give people a taste Dar a las personas el sabor so they're inspired to go further, para que tengan ese deseo de ir más adelante. and never make people feel that there's anything wrong with where they're at right now. Y nunca hacerles sentir de que están mal donde están situados ahora. Because if we make people feel there's something wrong Porque si le hacemos a las personas sentir with que hay them, algo malo con ellos, we're going to create an organization vamos a crear una of organización, people with emotional problems. gente con problemas I'm emocionales. so bad. Something must be wrong with me. I can't chant 64 rounds. Que esto creo debe ser algo malo conmigo. No puedo cantar 64 rondas. I try to sleep 5 hours a day, but I keep falling asleep when I'm driving. Trato de dormir 5 horas al día, pero me pongo a dormir cuando estoy manejando. This kind of austerity has to come with realization. Esas austeridades tienen que venir con realización. So I believe Eso es lo que creo, that people who will move slower que la gente que va lentamente, 10, 15 years from now will still be here. 10, 30 años de aquí, todavía van a estar ahí.
subiendo. and many of the moon jumpers, Y aquellos que se saltan a la luna, although they did better for a few years, a pesar de que hicieron muy bien por pocos años, they will not be doing as well. no van a 10 estar years from haciendo now. lo mismo. That's my experience. Esa es mi experiencia. And so that is the way when I'm teaching, that's how I'm thinking. Cuando estoy enseñando, eso es lo que estoy pensando. Now, I like to help people do more than they think they can do. Obviamente me encanta ver que la gente pueda hacer más de lo que piensen que pueden hacer. But I'm also careful not to make them think they can do more than they can do when they can't. Pero también estoy consciente de que no puedo empujarles a hacer más de lo que pueden hacer cuando no pueden. We can all do more, Todos podemos hacer but we más, have to there has to be an internal process, pero tiene que haber un proceso interno and it happens y gradually. va a suceder. I think one of the worst things Yo creo que una de las peores we can do cosas is try to push people into a position where they're not certain they can maintain. es tratar de empujar a las personas a una posición donde no lo pueden mantener. That's not going to help. In the Eso no long va a run, it's ayudar. not going to help. En la carrera larga no va a ayudar. We inspire people. Nosotros inspiramos a las And personas. then you determine according to your capacity what you can Y do. usted con su capacidad determina cuánto puedo hacer. Prabhupada inspired us so much. Prabhupada nos inspiró It tanto, was so natural. era algo natural. We did so many austerities. Él hacía tantas And austeridades today, que hoy we can't do those no austerities. podríamos hacer We eso. were more inspired then. Estábamos muy inspirados con Yeah. eso. Today, we're like, we're at where we can actually be. Ahora estamos donde realmente deberíamos de estar. The whole history of ISKCON was shoot for the moon. Toda la historia de ISKCON es lanzarse a la luna. And there was a time for that. We Y had to había un spread the tiempo para movement. eso. But now the movement is established. Ahora el movimiento ya está establecido. And most people are coming who have careers or who are going to develop careers. Y la gente que viene está con su carrera, están estudiando para obtener una carrera, Who want to raise families. si quieren tener una So familia. it's a different mindset. Es una mentalidad muy diferente. When we joined, it was like, okay, I'm going to be a brahmachari forever. Y cuando nosotros entramos, voy a ser brahmachari para siempre. Get married? ¿Estar casado? Are you kidding me? Get No, married. no. Why would I do that? ¿Por qué me voy a casar? I'm shooting for the moon. Yo voy a lanzarme a la And luna. everyone who said that is married. Y todos los que dijeron eso están casados. And the ones who really thought they wouldn't get married, they're all divorced. Y todos aquellos que nunca pensaron que van a casar ya están Because they're so divorciados. they're adverse to it. So, yeah, so this is something that I feel very strongly. Eso es algo que siento muy profundo. We should all be happy Todos debemos ser felices serving Krishna, sirviendo a Krishna. whether I'm here or here or here. As long as I'm like this a little bit, I should be happy. En cualquier nivel, mientras uno vea que estamos elevándonos, debemos estar Yeah. felices. And if I'm like this, Si es no, que estoy así, ahí no. then I kick you. If you're Ahí like hay this. que empujarles, hay And que I have to- empujarles para que se enderezca. I have to do some adjustment. Hay que hacer alguna. I can't watch you go down. No puedo virar a una persona e ir para abajo. You're walking into the mouth of a crocodile. I have to. Si veo que van a caer en la boca de un crocodilo, hay que That I have to empujarles do. para- Ahí hay que empujar. But how much? ¿Por How cuánto? much? That I will inspire you and hopefully that you will make it more. Te voy a inspirar para que pase por encima de la boca del cocodrilo sin ser. And then we can all be happy Y así va a estar feliz. and we don't have to judge one another Y no hay que juzgarse unos a because we're otros, all doing what we think is best for us right now. porque estamos haciendo lo mejor que podemos hacer ahora. See? Now you look happy. Ahora se ve feliz. You didn't look happy before. No se veía feliz antes. This proves my point. Eso prueba su punto. If we don't teach like this, we're going to create a lot of people who are going to feel very guilty. Si no predicamos, And, si estamos empujando demasiado, la gente va a sentirse and feel there's something wrong with them. culpable. Como que algo I mean, está there's mal con- something wrong with all of us, obviously. De pronto hay, todo está yendo But- mal con but- cada uno. Nothing that Krishna consciousness will not cure. Pero no hay nada que con conciencia de Cristo no pueda curar. And Prabhupada never made us feel guilty. Y si la Prabhupada nunca nos hizo He- sentir He was the culpables. ultimate encourager. Él simplemente nos motivaba. Do you know stories? Sannyasis ran off with brahmacharinis. Tantos sannyasis que
se fueron con brahmacharinis, And they come historias back- de esas, y regresaban. and they come back to see Y Prabhupada compraban embarrassed. regresaban a ver a Prabhupada. And you know, the first thing that Prabhupada would say to ¿Saben lo them? que Prabhupada les decía? Unbelievable. This is the Increíble. sannyasi that ran off with the brahmachari. A una sannyasi que se fue con una brahmacharina. These sannyasis did so much service for Prabhupada. Estos sannyasis hicieron tanto servicio para They Prabhupada. were so dear to Prabhupada. Eran tan queridos por We Prabhupada. think Prabhupada's going to say, get out of here. I don't want to see your ugly face. No. Usted no pensaba que Prabhupada iba a decir, lárgate de aquí, no creo que ver tu cara. How could you have done ¿Cómo that? You puedes haber hecho eso? know what Prabhupada said? ¿Sabían lo que At Prabhupada least with decía? some of them. Algunos de ellos, How was your wife? how is your wife? Amazing. Pregunta, ¿cómo está tu esposa? I think that says it all, doesn't Eso it? lo dice todo. How was your wife? A sannyasi who ran off. Now he's married. What is Prabhupada saying? Un sannyasi Un sannyasi que se casó y volvió, que es lo que dice Prabhupada, como What is he saying? He said, it's okay. If Está that's what you diciendo, need to do, it's está okay. bien. Si eso tienes que hacer, I accept bien. you. I accept te your acepto. wife. Acepta a tu esposa. You know, just readjust. You were, Reajústate. you were like this. Okay, so now you're Ahora like estabas this. así, ahora estás aquí. Está muy bien. It's basically Prabhupada saying, as long as you're like this, Mientras estés subiendo, it's okay. todo está bien. And this happened many times because many sannyasis fell. Y eso sucedió muchas veces. Muchos So I sannyasis think that story it just sums up everything I said. Creo que esta historia suma todo lo que quería. And that's Prabhupada. Eso es como si la Prabhupada is not someone with a whip, you know. Prabhupada nunca fue alguien con un látigo. You didn't get up at 4 o'clock. Whip you. Si no te levantas a las 4 de la not mañana, like te that. voy a dar. Not like that. But maybe you didn't get up at Con el 4. látigo. Maybe you didn't get up at 5. Maybe you didn't get up at 6. Quizás no a las 5, quizás no a las 6. But if you stay in Krishna consciousness, Mientras estés en la conciencia de Krishna, 10, 20, 30 years from now, 20, 30 años de ahora. you may not be able to sleep past 4 because you're so excited to chant your rounds. Uno no puede dormir a las 4 porque está tan deseoso de But- cantar sus rondas. But if you don't stick around that long, that may never happen. Puede que ese sentimiento nunca suceda. And if you get discouraged because it didn't happen, you'll leave before you give it enough time to make it happen. Y si es que uno está sintiéndose mal porque lo que no ha sucedido, uno se va del momento antes de ni siquiera permita de que eso suceda. Yeah, I'm not that smart. This is just what I've seen, and I'm just describing what I've seen. Yo no soy muy inteligente, Maharaj dice, pero no creo que sea así. Anyone who's been Pero around, Eso es lo que he visto y he percibido. anyone who's been around a long time has Si seen alguien this que ha estado lo suficientemente largo en este momento puede again and observar eso. again and again. Nuevamente y nuevamente y nuevamente. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki Srila jai. Prabhupada. Oh, prema- oh, una Una pregunta. pregunta más. Maharaj, disculpe que me salga del tema. Permítame que, disculpe. I'm sorry that I get out of the topic. New Y topic. regrese al Disculpe. principio de la And I came back to the beginning of the class. Okay, okay, Una pregunta Yeah. pequeñita. it's okay. Sri Narada Muni, alma liberada, hijo de una Saraputra, empleada doméstica, entendiendo que él, en su nacimiento, ya era un alma liberada, era un semidios, pero en unas Narada Muni was a liberated soul, but he came as the son of a Sudrani. But he even, I imagine even before that, he was already a liberated soul. Well, it said he was a Gandharva. Se dice Yeah. que era un Gandharva. That's Sí, that's pero a la lila. pregunta- It's a lila, yeah. The question is, él a los 5 años es aceptado en la escuela de maestro. a los 5 años es aceptado en la escuela de un maestro. ¿Cómo? En una sociedad brahmínica. How de many ese tiempo. years? Cinco? 5 years? 5 years old. Bien. ¿Cómo en una sociedad brahmínica le aceptaron cuando tenía 5 How- años? How is that? How can a 5-year-old boy be Yeah. so advanced? Pero en una sociedad brahmínica de ese tiempo, tan chica. Something must have happened in the past. Bien. Algo debe haber pasado en el pasado. Algo debe haber pasado en el pasado para que él Yeah. se pueda rendir a esos 5 años de edad. Of course. Obviamente. It's also a pastime. También se puede entender son Because pasatiempos. if you go back, it Porque si vamos says atrás, he was at one point a Gandharva porque en un momento él era un Gandharva and had lots of girlfriends. y tenía muchas
kind of like a rock star. enamoradas. Era Yeah. como un cantante de rock con muchos fans. So the Shastra tries Los to Shastras dicen encourage us by saying even a rock star can become a Narada Muni. que inclusive un cantante de rock se puede volver un Narada Muni. Los Gandharvas tienen miles y miles de In order los to mejores cantantes. in order to prevent us from thinking I can't be pure. Para uno que no le prevenga a pensar no puedo llegar a ser puro. So you have all these stories, Murari the hunter. Tenemos todas esas historias, el cazador Mrigari. You could ask the same question. Like Puedes that, he became preguntarle la pure. misma pregunta, ¿cómo se volvió tan puro Right. de un segundo? Murari. Jagai Madai. Boom, Llegar en pure. Madai, enseguida se hicieron puros. Yeah. So many stories. Tantas historias. Those stories are for us, Esas historias son para so we don't nosotros, become discouraged. para no perder el entusiasmo. y When we look in the concentración. mirror and say, what hope is there for me? Cuando uno ve en el espejo y dice, ¿cuál esperanza hay para mí? If they could become pure devotees, I can become also. Si ellos se han vuelto devotos puros, yo también puedo. So we don't look at our disqualification No vemos nuestra descualificación as an actual disqualification. como una descualificación natural. We just look at it as something we have to tolerate on the path. Vemos como algo que tenemos que tolerar en este paso. We just have to tolerate ourselves Tenemos que tolerar, and get better at tolerating ourselves, hacemos mejores en tolerar. knowing that if I follow the process, I can be pure. Sabiendo que si sigo el proceso, puedo llegar a ser puro. That's why those stories are there, to Por eso encourage esas us. historias están ahí. But if we take it wrong, we'll think, oh, look at Narada Muni, 5 years old, look at me at 5 years old, I can never be Krishna conscious. Then we get discouraged by the story. Si la historia nos puede quitar entusiasmo, mira, nada de mundo se volvió puro a los 5 años y queda de mí. Tengo tanto tiempo y no voy a. hacer Oh. deporte. Jagai and Madai, that was Jayan Vijay, just a story, So, ya en Madai era Jai Vijay, es solo una historia. But Ellos ya eran But you're puros. supposed to take the story Tenemos que tomar esa historia as Krishna arranged it for us to understand it. de Krishna, cómo arregló esa historia para que nosotros podamos ser. Jagai and Madai can become pure devotees. Si Jagai y Madai se volvieron devotos puros, What to speak of us? ¿qué decir de nosotros? Nobody can say they're as bad as Jagai and Madai. Nadie puede decir que somos tan malos como Jagai y Madai. They covered the full Manu Samhita, every sin in the Manu Samhita. They covered it. Ellos cubrieron todos los pecados que informa el hermano Samhita. They didn't Todo miss. eso hicieron. They didn't miss one. No perdieron un pecado. Their goal in life was to commit every sin in Manu Samhita. That was their Su perfection. meta era cometer todos los pecados que el hermano Samhita dice que no se debe hacer. Yeah, you can't compete with that. Si no se puede competir con Jai And they became Jagai pure. y Madai. They became pure Y ellos devotees. se volvieron devotos puros. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Go Premanandi. Hare Krishna. Thank you. Gauranga Nityananda. Ya.